Hello, Tuni KUKI channel là video editing tool in a series chu. Anh say dòng kit nói tiếng chi thum na apart thum na ding hi. Tuni ai say điều hi hele na title thu chang iti kizit ham ti halcha na say kit nói tiếng. Hay chi na ding chu hi chalaya power director 14 pen hi in a za kit dewa hi in na. Hay chi iza deu. Hechewa ko na hi iti title ki sim ham ti na sei de wai hechela he ana belewan phat ma sa chu a install dan ding e sei ta win aban le audio le video iti chom khena a chom choma iti su to ring ham ti na sei ta win tu ni ai sei de wai le chewa title na title ki ti pen hi chi to bang tai moi iti sim ding ham iti et balding ham ti in a say de wa hi in anoija he anavekit lewan ni chalaya general he anachiv de anavelewan ni chi title ho ang omin na dei pen nong na za thei hi in ni chi ong hi na no mai le modify yong na bol thei hi na nangin na dei dan da na design yong na ki koi thei hi in ni chi chu na say pan ho tin chalai na click ding ni chi chau ting le ni chalaya velechun Hichibai create a new title template. Hichibai nami ai le nangin tha ang na sim the hi in ai lo wai le hichilaya saho hi edit bowling in ati ai le khat pen na click nga hichibai he modified ang na ball the hi na iti modified bowling ham ti ai le hichilai ga click le chun hichibai na select ai ji a cho hichipa cho hung ding hi in na hichipa cho hung ding hi hichilai ga apply shin le han hichilai bele chun chỉ khôi hiện ai effect pen chơi là hi chỉ khôi à dạo hi na hi chỉ khôi xì à dạo hiện hi chỉ khôi cô na hi modified ball thế hiện nó nộp là text song hi chỉ lại cái type hỏi hi tại nó select ngã hi chỉ lại cô nào năng nó để đan đan na hi tại edit na ball thế hiện à chúng à bao hi title by nó hiểu nó mà lại hi tại heading na heading tiang eta ang na khial the hin ban le hi chilaya he ana sei lew hen itiam khat na hi chi a design ka dei hi na ti a yang le heta he khat bei na click nga hi chilaya hoi na khial the heta he na dei dan dan hi chilaya he option tam pi omen na design ki sim sa tam pi omen na dei dan dan na khial the hi in ngayon la na dei lo wai le nangin nang ma design ang na bol the na ang panlay chilai achai na pa motion ki ti pai vele chun chilai hi tai na bolai le achi dan ho vele chun hi ta ho thei ding he na chilai align ki kai dong ju ya ho thei the hi in ang panlay align ki kai pa hi na de ya le tai na hin le le a hi tai na hin le le na click na dei dan dan na hin the to a hi vele chun a thei dan za chom de ve thei ta na le ta thei ding hi in hi chalai hong na dei le na khial thei hi in hi chalai hong na dei le na dei pen na select nga text to et hong ding na dei ham na hi chi dong ju ya ong chu na khial thei hi in a hin lai chi pai na za lo de hin tu ni ai na tu ni ai chi pai jang hi tin ni chi pa ga sei ki no hi tin hi chi na ding nga chu tu hi chi pen hi cancel ga wall phot no hi tin cancel ga bolo itin aban le chalai customer cheu itin chipai chalai tha se mate na create a new template tina 3D na dei ham 2D na dei ham na nang ma thu hi in 3D sang 2D na ti ang le 2D na che dei 3D ki ti pen chui ai le chalai na chi ai le 3D na het no ma he ta he ding ai chi hitin na select nga ban lai chalai na de na type the hi welcome na welcome tiana type jo ting le apolang click le chon betang hi chu achung langa 3D type ma am beta na no mai le chong hi edit na bol the na lai hi na edit na bol the na lai hi na de ai le aning langa ki hin dan ho na de le wai le na hin le the chi chu hoi la ya vet dham te ai le chilai na cheding chilai font size chile chen chi
hitai ong hon na hin sao thei na chan chana hoi chan na hin omam na hin thei aban le opposite ti chu ha chen ding na de ham ha chen lo ding na de ham na nyang ma thu hi in hi chi hi in aban la noi la ngai 3D texture hi chi ho a color ti di ham texture na pi no mai on na texture na pi no mai le hita ong na bol the na hita a color ong ki pi the hi in na chi color chet jong hi lo hi in hita na dei dan dan na e khat the hi in aban kit ting le anoi la nga hal khat ana chi ki noi ten chi 3D setting ai setting ai na chi ai le i alien ding na de ham aneu ding na de ham na tai na no ma le na su le the hi in ban ting le hi chi vele chun na no mai le na type ding ting le hi tin hong be dai wang a chu ho lo pi che hi tai ong thau ding hi in chalai reflection ding na de ai le ti chu anoi la ngang khat hong ding na de ai le ni chi select ball na reflection ball le chun chi ho na le je ki hin gam la na de am anai na de ham na de dan na ball thei ki hi in chi zo ting le chi wa rotation na de ai ong le a rotate dan he de dan na pe le the hi in hoi la nga I tabang na pe no mam na adan cho a koi bi si na ti ai le hita jang te wang na koi thei hulang nga bi si na ti ang le hita na hei tu thei na hita ang na hei tu thei hin anoija chi kit la chun hita a pe le thei na tikit hei hita in hita cho effect ki bol hi in ai là tu nia hi choi in za lo de wa hi na hi choi na za da phot no hi tin hi chi pen hi hi chi chu 3D hi in a effect dan a starting et hong ki panding na de ham te la hi ta hong ki panding ong na de ya le na koi thei hi ta ong na koi thei hi chi wa hi som sa gi le ti lang ai lo la som ni le ti lang effect om hi na chala ya na no mai le 3D I khana ong na bol thei jo ngai 3D ang en hi chu na ahong ki pat dan hi chi a ki pat dan na hi in starting object a hi in chi starting ahong ki pat na pen starting effect a hi in na no mai le hi ta ong na bol thei nang in na dei pen na select thei hi na chi khat na select tai ti te na select zo ting le a chai na ding a man kit na ding pa ho na de ai le chi ending pa ai na chi ding ending pa ai na chi kit ding a ban le tin ball kit le chun ka he ga play le han he ta hong na te a man ding ting le ta na le he chi chu 3D a hal chai ga se thei hin tin tu a hi 2D a na sei kit no he tin hi chi na me ding a ban le chi lai 2D title ana chi ding 2D title ana chi ding le hi chi na no ma le ta ong na hin le thei na hin neu thei hi na ban le chong he na no mai le na khiel thei hi welcome ga jit kit no hitin welcome jit no hitin a ban la la ya ko hitin chong hi na no mai le chi mo so na ko na ong he na khiel thei hi na hi cho a ko na ong na bol kit thei hi a hin la tu ne ai chalai ga sei kit no hitin chalai he ga ve su leo ha na noi lang pa he bol hitin bol hitin a ban le phana sa ta ai le starting effect phana sa ai le h ending a hi ending pa phana sa ta ai le to a hi starting pa ga bol kit no hitin starting pa he na hitin akibang thim ngai hi aji chu thil hi ball phat le aki matching ngai ne na abal le motion blur na de ai le chong na click a chawa ko na blur sa thai na athilo ho chi object pen ho blur ding ai lai chi dei po pen tu ni ai se chu
sei nong pen chu hichi a hiin hichi effect iti hita hong thei ham ti velechun Hichalai anoija timeline paiga velechun hichi pen hi a title chu hiin abale hichi na hin newai le a effect chu gang veta hong gang ding na hichi paung hi new le chun a effect chu gang kit ding a hin lai hichi pai na hin le nai le a effect chu slow deu ding na hong mang deu ding he chai velechun abula ga ki play han lang hele hong dan ho cang cha hong ta na đào cang cha hong a hin la isei ma bang chun hi chi ga suniau leo he hi chan vela ko yu hitin na bana hi chi stop phot no hitin ga play leo he gang ta chi ho gang ta ki play ki yang na hi ta cho hi chi ai adjust na ai effect adjust na pen cho ai chi zo tiang la hi chi chung ang hi nangin particle ka koi no mena ti ai le ni chalai vele chon I ma cham nai lo chu chalai save ga me o hitin chalai ya ai pi min ni rong ga pi hoten na ga vele chon aji na chu ki ha mo le chu athima chu na chi aji nai vet ting le akimu chi nen na chi ga su len je mo hitin chi ho hi en tu in hi chi ga edit beltin chalai chơi lo ba chalai zo nge tai tiếng le to ai hi chi chunga ang cho aji nga hi ta bo chom cho anal he na ti ai le particle na hap no ma le chalai ang nge chalai na me ding ba le chi na me ding okay na me ding na okay na me tiếng le chiong ta ve tai chi pa hi to a particle pa cho hi in no ma le chong chu chalai a ko na hi effect ho na ppm editing na bol the hin ana velele en lang hi chalai ho motion I joy le chiwa title pa hi hin chi particle pa chui le chalai bo wai ai chalai ayong hi aki highlight ho bo hin za the na option chiwa ko na speed agan loading ti ho bo chu nei khat the hin to particle ki ti pen chun het no mai le ana vele chun chiwa ho thing naung khela ho na chi thing naung khel hoi speed agang na dei ham ai lo le tampi khela na dei ham neu cha bong khela ding na dei ham ni chu ni chilaya ko na setting na bol thei na ni chilaya ko na setting ki bol chi hi ai chi dung ju ya chu nang en ni chilai ho a ko na setting na bol thei na chi image pa wang he lo wai chi object setting a ko na hi nang en setting na bol thei hi chi pai na ni chalai I chai ting le to a hi chalai a hi khat image for well nangin photoshop ham ipiam khat na design sa na ne ya ang le chong chu ni chawa ko nai na koi lu the na ta chu a hi in to a hi a hoi hi chu hun tan te na ti ting le ni chawa save na bol kit ding save na bol chu ting le to a hi hi ta hi editing a ko na I vet na le newa kimu thei ha na ali na ga ve hotin chalai na click ding chalai na click zo ting le na chalai na click zo ting le ha khat kai do hotin chi stop ball phot na tin ni ta ang na vet thei ni ta ang na vet thei hin a hin la ni chi chu na nop lo wai le to a hi hi chi pen hi chalai na koi ding hi na chalai na koi lut ding na koi lut zo ting le to ai full screen hong do ta vet full screen ti na hong do phat le chalai na click ding ni click ding la chalai controller hong do an tin a control pen me le chan to ai ki chin ta full screen a ki ve thei ta chi ki render nai lo hi ji a chu hal khat tracking a chi na anh là render ball in lang vele chon hoi ta smooth tin he na hita chu Tuni text halcha et ga sim ding ham ti isei thei nau hi chi chan chu hin tin na no mai le hi chi a chombi si na ti a ong le hi ta ong na drag sau thei hi in na drag sau ai le chun a movement na a cha dan chu hung mang jep ding he
chelaya na belewan nga play lewan betang chihu kang chang khilata na aji chu hi chi a timeline isu saw ta chu toai thing nai za ram hi la wa ngai a title pen chung do nai lo chu na hung do nai lo izi inam ti ai le izi i kai saw ji wa chu i chi ho yo siang ngai mo ngai na ma ngai ji chun idiom khat na su chom no mang le nge chalai na select kit ding nge tai na kai chom kit the hi na dan na kai chom the hi in khotia hi ta kai chom le ho time ho ki to pon te na ti ai jong le nge chalai select le chon ni chalai duration o maintain duration ai vele chon to ai 38 second cho 38 second point hi chi point ho chakha na hung ki hial chi ai ji chon to ai nangin ki to se na bowling na ti le chilai na selecting 20 second 0 okay chi 20 second ki to set na hi tai ki khada hi in modify chu chalai ho na click ngai chalai hel fel click lo ang na chalai na click nga chalai modify ang na chi the na dai lo wai le chalai delete na ang na chi the na chi san chu tu ni text it ki bola particle ne khat ga ki koi ji ham ti power director ko na text it ki koya lo la album ma ho film ho hong ki pat ding kon ting le it effect nal ta an bol ham ti ho chu iga sai the yo hin tin it am khat na dei dan bang hi chalai ready made sa ho na chi ready made ho a ko na hi na dei da na lo wai le hi chalai download na chi ding hi chalai internet connection na ne ya le chawa ko na hi thousands of na ti chu sang wal dim set na dei dan da na free na download the hi chalai ang effect nal ta me na sim sang dim set hi jong chu na ki download the hi na chi chan chu power director video editing part thum na it text editing ki bol ham ti au chai ga sei the now hi chi chan chu in tin Tuni KUKI channel ve zo se na bon bin ka ki pa na kan phong kit nin itm khat na do no ma mai le nin ki do ki the hi in koi ta bang hi chi KUKI channel subscribe nai lo na vai le nei ki thopi the na piano na bol thei piano chi le subscribe na ki bol ding hi aji chu hi chi wa ko na hi online na ki hi la hi in online na ko na hi itm khat na thil nan do long le aban ki chal be ki the hi na ka ki pa